अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। किर्गिस्तान से खबरें आ रही हैं और ये खबरें बड़ी खौफनाक हैं। गुज़श्ता तकरीबन रात 1-1:30 बजे के करीब मुझे किर्गिस्तान से कुछ कॉल्स आई और ये आज़ाद कश्मीर की कुछ तालिबात थी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मेडिकल के स्टूडेंट्स थी और जब कॉल उठाने के बाद उनकी चीखो पुकार, उनका रोना धोना बड़ा खौफनाक था, सुनने में बड़ा खौफनाक महसूस हो रहा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, उन्हें घेर लिया गया है और बहुत सारे लोगों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि खुदा न खास्ता उनकी जान भी चली गई है और उनके ऊपर हमला हो गया किर्गिस्तान के अंदर। बराए मेहरबानी आवाज उठाएं। उसके बाद ट्विटर के ऊपर जब जाकर इस हवाले से बात करना शुरू की तो पता चला कि ट्विटर भरा पड़ा है तमाम तर पाकिस्तानी और कश्मीरी स्टूडेंट्स को। वहां के बलवाइयों ने, वहां के जो किर्गिज हैं, वहां के आम लोग हैं, नशे हैं, शराबी हैं, दरिंदे हैं, तो वहां के जो जानवर हैं, जानवर सिर्फ लोग हैं, उन्होंने इन स्टूडेंट्स को, बेचारों को घेर लिया है और इनके हॉस्टल्स के चारों तरफ वो फैले हुए हैं और मार धाड़ कर रहे हैं। डंडे उठाए हुए हैं, रॉड्स उठाए हुए हैं और उनके पास कुछ के पास वेपन्स भी मौजूद हैं, हॉकी उनके पास मौजूद हैं, सरिये मौजूद हैं और वो लगातार मारे जा रहे हैं। यहां पर बड़ी कोशिश की अथॉरिटीज पाकिस्तान की हो या कश्मीर की, तो खैर खराटे ले रहे थे। मैं अभी भी देख रहा था कि आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की कोई स्टेटमेंट आई है या नहीं आई। तो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सब पर्चे करवा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उनसे आटा सस्ता ले लिया है, उनसे बिजली सस्ती ले ली है। तो उनकी तवज्जो उधर है कि ये कौन कौन से नौजवान थे जो निकले हैं, वो उनके ऊपर पर्चे करवा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 6-7 घंटों के बाद जाकर ये हुकूमत और इंतजामिया जागी है कि वहां पर जनाब इतना बड़ा ये सूरत हाल बन गई है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन गई है। अब तकरीबन इस सूरत हाल को 12 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद किर्गिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं हुए, बिश्केक के अंदर हालात ठीक नहीं हुए। मसला यह है कि वहां के जो भलवाई हैं, ये जो लोग हैं जो हमले कर रहे हैं, ये बाकायदा से हमले भी कर रहे हैं और इन सारी चीजों को टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव दिखा रहे हैं। ये बराह रास्त उसे नशर कर रहे हैं, ये बराह रास्त उसे जारी कर रहे हैं। अब वहां की जो लोकल इंतजामिया, लोकल जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या जो उन मुख्तलिफ किबिलों को लीड करते हैं, कुंभों को लीड करते हैं, उन्होंने उनके अंदर ये जहर घोल दिया है कि ये जो फॉरेनर्स आए हुए किर्गिस्तान के अंदर, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लिहाजा ये इससे पहले नशे की हालत में शराब पीकर, मुख्तलिफ नशे करके पाकिस्तानियों को, इंडियंस को लूट लेते थे। ज़ाहिर है पूछने वाला है कोई नहीं। यानी मैं खुद रिसेंटली सिंगापुर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गया। यकीन माने कि आप एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं और लंबी लाइन में खड़े होकर जब आप जो इमिग्रेशन काउंटर के पास पहुंचते आप बताते हैं ये पाकिस्तानी हो, कहते साइड पे हो जा, और वो आपको साइड पर ले जाकर खड़े कर देते हैं। यानी हमारे माजी के जो वज़ीर आज़म साहब है वो भी पंटे उतारते रहे इमिग्रेशन ऑफिसर्स के सामने। तो पाकिस्तान दुनिया के उन पासपोर्ट्स के अंदर मौजूद है जिनकी इज्जत नहीं होती। तो वैसे ही आप बता दें पाकिस्तानी तो वो बलवाई आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब जो पाकिस्तानी अथॉरिटी से बताया जा रहा है कि उन्होंने एक नंबर तो दे दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत भी जारी कर दी है और जो पाकिस्तानी सफीर है उन्होंने नंबर दे दिया, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई बंदा आगे से टेलीफोन कॉल नहीं उठा रहा। अभी तक लोग हॉस्टल्स के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर महसूर हैं। अब जो सूरत हाल बनी है ये रात 1 बजे के बाद बनी है और बुनियादी तौर पर वहां के जो आम लोग हैं, आम कुंभे कबीले हैं, उनका मिस्रियों के साथ झगड़ा हुआ। ये करते ये थे कि टोलियों की सूरत में, यानी 30-30, 40-40 ये बंदे वहां पर बैठते थे, नशा करते थे, गाने गाते थे, फिल्में देखते थे और फिर जो भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली कोई भी बंदा गुजरता था ये उसे लूटते थे, ये उसे मारते थे और लूट लेते थे। मोबाइल फोन, जो भी पैसे आपके पास मौजूद है ये ले लेते थे। कई दफा इनके हवाले से कंप्लेंट्स की गई, इनके हवाले से आवाजें उठाई गई, शिकायत की गई, लेकिन जाहिर है कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है और ना ही किसी ने इसके ऊपर बातचीत की है। वो ये कि जब मिस्री वहां पर पहुंचे, बताया जाता है कि मिस्री को जब इन्होंने लूटा तो उन्होंने भी एक ग्रुप बना लिया और 17 मिस्री शामिल हुए। उन्होंने इन्हें पटकार मारे, बड़े तगड़े डंडे इन्हें मारे और इनकी बिल्कुल कमर इन्होंने लाल कर दी। उसके बाद ये सारे इश्तिहाल में आ गए और इन्होंने हमला कर दिया। पहले ये मिस्रियों को ढूंढते रहे, लेकिन मिस्रियों को ढूंढने के बाद इन्होंने जो भी इन्हें बंदा नजर आया जो कि पाकिस्तानी था, इंडियन था, बंगाली था, उसके ऊपर ये हमलावर हो गए और इन्होंने मारना शुरू कर दिया। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 पाकिस्तानी जवान, अल्लाह रहम करे, लेकिन उनके हवाले से बुरी खबरें आ रही हैं। उनकी जिंदगी के हवाले से बहुत सारी खराब खबरें आ रही हैं। बहुत सारी खबरें ये भी डेवलप हो रही हैं जो कि रिपोर्टेडली अभी तक अनकंफर्म्ड है कि खुदा न खास्ता बहुत सारी तालिबा के साथ, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ और भी ज्यादती की गई है। अभी तक ये अनकंफर्म्ड है, अल्लाह करे ना हो, लेकिन ऐसी मुज्जात खबरें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या बहुत सारे साफी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अभी तक घरों के अंदर महसूर है, लेकिन ये जो वहां के लोग हैं, किर्गिज हैं, इन्होंने मजीद टोलियां बना ली हैं। यानी ये दरिंदे नशे और ज्यादा टोलियां बना रहे हैं और ये फिर आज रात को हमलावर होने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि वहां की जो पुलिस है, जो अथॉरिटीज है, बताया जा रहा है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस उनसे पैसे लेती है और पुलिस ये सब कुछ करवा रही है। फिर पुलिस ने बहुत सारी वर्दियां और यूनिफॉर्म भी उन बलवाइयों को दिए हैं और वो पहनकर बहुत सारे हॉस्टल्स के अंदर गए हैं। यानी खवातीन के हॉस्टल के अंदर गए हैं, दरवाजा नॉक किया, कहा हम पुलिस से हैं, बताएं जी आप लोग सेफ हैं, ठीक ठाक है। जब खवातीन ने दरवाजा खोला ये अंदर घुस गए और अंदर इन्होंने तोड़ फोड़ की है। उनके लैपटॉप्स उठाए, उनके मोबाइल फोन उठा लिए हैं, उनके अहम डॉक्यूमेंट्स उठा लिए हैं, पर्स, उनके बैग, जो जो चीजें थी, इवन कपड़े भी उठाकर लेकर गए, जूते तक उठाकर लेकर गए। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ा खौफनाक हमला है। इसके ऊपर बैनुल अक़वामी बहुत सारी
کنونشنز موجود ہیں, بین الاقوامی معاہدے موجود ہیں, یہ ایک ایجوکیشنل پروگرامز ہے جس کے تحت آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہیں, اور ان کے اوپر اس طرح سے حملہ بڑا خوفناک ہے. کرغز حکومت کو, ایک تو یہ لینڈ لاک کنٹری ہے, چھوٹا سا کنٹری ہے, خوبصورت تو ہے لیکن منگول بہت زیادہ موجود ہیں, لہذا ان کی کوئی ہے سے نہیں ہے دنیا میں, اتنے خاص سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کے بلوائی اور یہ ساری کارروائیاں اور ابھی تک جاری ہیں. ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ بہت سارے اور بھی بلوائی وہاں پر تیار ہو رہے ہیں, ٹولیاں بنائی جا رہی ہیں, کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ مال غنیمت ہے, لوٹ لو, بدماشی کر لو, مار لو, جو مرضی کرنا ہے کر لو. تو کشمیر کی اتھارٹیز, میں نے چیک کیا گوگل پر جا کر, کوئی ابھی تک رد عمل نہیں آیا. پاکستان میں شہباز صاحب نے بہرحال ہدایات جاری کر دی ہیں اور اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ انہیں فوری طور پر کارروائی کی جائے. اب یہ کچھ ایک ویڈیوز آ رہی ہیں اور یہ قمر میکن صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں سے زبردستی گھر خالی کروائے جا رہے ہیں, خدارا اپنے بچوں اور بیٹیوں کی حفاظت یقینی بنائیں. وہاں کئی بہنیں ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں اور شدید مشکلات کا شکار ہیں. اب ان سے گھر وہاں پر خالی کروائے جا رہے ہیں, فلیٹس خالی کروائے جا رہے ہیں, ان سے دکانیں خالی کروائی جا رہی ہیں, جو مزدوری کر رہے تھے وہاں سے نکالا جا رہا ہے. ایک بدترین اٹیک ہے جو کہ ان کے اوپر جاری ہے. یہ میڈیکل کے طلبہ ہیں, یہ عام سٹوڈنٹس نہیں ہیں. عام سٹوڈنٹس بھی ہوں تو خیر نہیں بنتا, لیکن یہ اثاثہ ہیں, یہ بہت بڑا اثاثہ ہے, یہ ریاست کا اثاثہ ہیں, یہ پہچان ہے دنیا بھر میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کے دوران ان کا کیا کردار رہا ہے, ان کا ایک بڑا کردار, اور یہ مسیحا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بیچارے رولتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی کہ پاکستانی میڈیکل کے سٹوڈنٹ سے 26 30 لاکھ روپے ایکسٹرا لیے گئے ہیں. یہاں پر بھی لوٹ مار ہے اور پھر یہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے اوپر ہی حملہ ہو گیا ہے. اب جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے, جیو نیوز کے مطابق غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بلوائیوں کے حملوں میں 3 پاکستانی طالب علموں کی جان سے جانے کی اطلاعات ہیں, تاہم ہلاکتوں کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی. پاکستانی طالبہ کے مطابق تشدد کے دوران ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور بعض جگہوں پر مار پیٹ ٹک ٹاک کے ذریعے لائیو بھی دکھائی گئی ہے. یہ ٹک ٹاک گرلز ہاسٹل پر حملے کی ہے, یعنی براہ راست یہ بلوائی ٹک ٹاک کے اوپر لائیو تھے. وہاں کی اتھارٹیز خاموش ہیں, یہاں کی اتھارٹیز خاموش رہی. یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے, کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر پولیس موجود ہو, وہاں پر انتظامیہ موجود ہو اور اس کے اوپر کارروائی نہ کرے اور اس کے اوپر رولا نہ ڈالے. اب سلمان درانی صاحب لکھتے ہیں, ٹاؤٹس کو صبح صبح اس ایجنڈے کے ساتھ ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کرغزستان سے آنے والی خبروں اور ویڈیوز کو جعلی پروپیگنڈا قرار دے کر تحریک انصاف سے جوڑ دو. یعنی ہمارے ہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سب خبریں آ رہی ہیں, ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, انہیں تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دو. اور لیکن ساتھ ہی کرغزستان کے سفیر کو بلا کر ڈیمارچ بھی کر دیا گیا ہے. ٹاؤٹس بیچارے اس جھوٹ سچ میں ایک بار پھر مارے جا رہے ہیں. اب یہ اندازہ لگا لیں بے اسی کا, نیریٹو بلڈنگ کا, کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ظاہر ہے, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آدھی رات کو آپ کو اٹھ جانا چاہیے تھا, یعنی خراٹے کو مارے گولی, آپ کے بندے مارے جا رہے تھے, بچے آپ کے وہاں پر گرے گئے تھے, لہٰذا آپ کو رات کو ہی کرائسس کریٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن اب ٹاؤٹس کے ذریعے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لوگ کرائسس کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ جعلی خبریں ہیں, خبریں ہیں, فیک ویڈیوز ہیں. حالانکہ وہ لائیو سٹریم کر رہے ہیں, وہ لائیو براہ راست دکھا رہے ہیں. پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اسے رپورٹ کر رہا ہے, اخبارات اسے رپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا خوفناک عمل ہے. اب ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ انڈیا کے حوالے سے. انڈین فارن منسٹری میں جے شنکر صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا, انہوں نے دھمکیاں بھی دی ہیں, وارننگ بھی دی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو سیف جگہ پر منتقل کریں, فوری طور پر منتقل کریں, اور انڈیا نے ٹھیک ٹھاک انہیں آنکھیں دکھائی ہیں. ہمارے جو فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کو تو ساری رات ڈھونڈتے رہے, یعنی ڈار صاحب لکھ کر لوگ ٹیگ کرتے رہے, ٹویٹ کرتے رہے کہ ڈار صاحب کیسے کو رد عمل آ جائے, اور برائے مہربانی ڈار صاحب زور لگا دیں. لیکن ڈار صاحب کا زور یہ ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بننا ہے انہوں نے, وہ فارن منسٹر ہیں, لیکن انہوں نے وزارت خزانہ بھی دیکھنی ہے. اور پاکستان کے اندر زور اس چیز کے اوپر ہے کہ عمران خان کی جو تصویر لیک ہوئی تھی, کس نے لیک کی ہے, کس نے لیک نہیں کی ہے, تصویر کیسے منظر عام پر آئی, کیسے منظر عام پر نہیں آئی, تو زیادہ زور ان ساری چیزوں کے اوپر ہے. لیکن دوسری طرف جو ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ خوفناک ہے, افسوسناک ہے. کشمیر کے طلبہ بہت ساری اس کے اندر شامل ہیں, دھیر کوٹ سے, راولہ کوٹ سے, مظفر آباد سے, اور مختلف جگہوں کی طالبہ ہیں, اور وہ محفوظ نہیں ہیں. ان کے حوالے سے بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں. میں کچھ ایک انٹرویوز بھی کروں گا, لیکن بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, خیر حکومت تو نہیں ہے یہ, لیکن انہیں عقل آئے اور یہ خراٹوں سے جاگیں. خیال رکھیے گا, دعا کریں, اپڈیٹ کریں گے آپ کو. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.